अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक बुखारी। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मंसरा। आज हमारे साथ जो आज की नशिस्त है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, मंसरा के अंदर भी है और ओवरऑल कंट्री लेवल पर भी है कि जो आगामी बुनियादों पर हल्का बंदियाँ हुई हैं और उससे बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं उनके वोट बैंक पे क्या असरात पड़े हैं। तो हमारे साथ के नामवर सियासी समाजी शख्सियत हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है और मैं इनको वेलकम करता हूँ सरदार सफ़ीर अहमद साहब। तो सरदार साहब, आपका बड़ा गहरी नज़र है सियासत पर, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि मानसरा सिटी के हल्का से कौन कौन सी यूनियन कौंसिल जो है वो दूसरी तहसील बालाकोट के हल्का के साथ मुंसलिक हुई और उसके जो पार्टी को क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ मुस्लिम लीग नून को। बहुत शुक्रिया इश्तियाक बुखारी साहब आपका, आपने मुझे वक्त दिया। मैं यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन किया है कि हल्का बंदियों के हवाले से, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हल्का बंदियाँ हुई हैं ये मेरे ख्याल से ये आबादी के तनासब से नहीं होनी चाहिए थी, ये रकबे के तनासब से होनी चाहिए थी। ऑलरेडी आप देख लें बालाकोट को, बालाकोट इस वक्त एक पूरी तहसील है, उसके अंदर पूरा एक सूबाई हल्का है। अगर आप मानसरा को देख लें तो मानसरा के अंदर 2 सूबाई हल्कों पर मुश्तमिल एक तहसील है। तो ऑलरेडी बालाकोट की जो रकबा देख लें, रकबे के हवाले से, तो मानसरा के अगर 3 सूबाई हल्के एक तरफ हों तो बालाकोट का जो रकबा है वो एक MPA का जो हल्का है वो एक तरफ रकबे के हवाले से। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही तहसील बालाकोट था, जो हल्का है सूबाई हल्का है, उसकी आबादी तकरीबन 3,10,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी थी। तो उसके साथ मज़ीद तकरीबन 56,000 आबादी मज़ीद मुंसलिक कर दी गई। तो अभी जो पोजीशन है देखें, मानसरा एक छोटा सा, सबसे जो छोटा अभी रह गया हल्का रह गया वो मानसरा सिटी की आबादी कितनी थी जो हमारा हल्का मानसरा जी, मानसरा का जो हल्का है मानसरा सिटी का, इसकी जो अभी इन्होंने जो निकाला है आबादी का तनासब, वो PK 37 सिटी मानसरा 3,46,000 और इसी तरह बालाकोट की 3,65,000। ठीक है जी, आबादी के तनासब से तो समझ आ रही है, मगर यहाँ पर मैं मिसाल देता हूँ। आप देखें ना, कल को तरक्याती काम करने हैं, सूबाई हल्का जो सबसे छोटा होगा, बेशक उसमें अगर आबादी ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर है उसका जब रकबा कम होगा तो वहाँ पर जो आपको फंडिंग होगी वहाँ से ये तो नहीं है कि आपको फंडिंग जो होगी वो सिर्फ आपकी हल्के की जो आबादी देख के होगी। आपका जो हल्का बालाकोट में देख लें, एक कैंडिडेट अगर कागान से खड़ा है, दूसरा कोई से खड़ा है, तीसरा बालाकोट से खड़ा है, अगर उससे हट के चौथा अगर कोई कैंडिडेट यहाँ से आ जाता है जो अभी नया हल्का टच हुआ है गड़ी से नीचे, तो देखें कागान वाले की तो पूरी तवज्जो होगी कि वो बालाकोट से ऊपर काम करे। ठीक है जी, चूंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, आबादी तो इतना मसला नहीं है, वहाँ पर उसका रकबा बहुत ज़्यादा है, लिहाजा जो फंडिंग होगी वो तहसील बालाकोट का जो हल्का है उन लोगों पर तकसीम करना बड़ी मुश्किल होगी। मानसरा का जो हल्का है अभी 7.5 यूनियन कौंसिल पर मुश्तमिल है। अभी मानसरा में देख लें 4 सिटी, एक लबड़कोट, एक दाता, एक देह और निसफ जो है वो पैरा। तो मानसरा तो बड़ा इजी हो गया, यहाँ पर तो इलेक्शन करना इतना मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पे जो मैं समझता हूँ सरदार ज़हूर अहमद के लिए भी कोई मसला नहीं है, इलेक्शन यहाँ से करना उनके लिए इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। एक तो उनको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि उनके पास एक छोटा सा हल्का रह जाएगा। कल उनको जब जीतने के बाद उनके लिए ये आसानी होगी कि जब वो फंड तकसीम करेंगे तो छोटा सा हल्का है मानसरा की, आप रकबे के हवाले से देख लें, सबसे ये छोटा हल्का है। इसमें उनको जो फंड तकसीम करना, अगर उसके अलावा दीगर लवाजमात हैं जो अवामी हकूक़ हैं उन पर पूरा उतरना बड़ा आसान होगा, मेरे जो ज़ाती राय है। बाकी सरदार ज़हूर साहब की अपनी राय है, अगर वो दोनों हलकों से करते हैं ये एक से, ये उनका अपना फैसला है। मगर यहाँ पर मैं बेनिफिट देना चाहूँगा कि सरदार ज़हूर साहब को सिटी का हल्का उनके लिए बेहतरीन बन चुका है, चूँकि वो ऑलरेडी वर्कर हैं, एक
متوسط طبقے سے ان کا تعلق ہے، اور غریب عوام کی طرف سے، عام آدمی کی طرف سے وہ نمائندگی پہلے بھی کر چکے اس ہیں۔ میں جو کون سی جو حلقے جو منصرہ کے ساتھ تھے ان کو بالاکوٹ سے لگا دیا؟ اس میں دیکھیں جو مانسہرہ سے پچھلی دفعہ جب حلقہ بندیاں ہوئی تھی تو مانسہرہ سے گڑھی اور کرنول کو الگ کر کے بالاکوٹ کے ساتھ ٹچ کر دیا تھا۔ اس دفعہ آپ دیکھ لیں مانسہرہ میں چیڑ ہے، گوٹر ہے، منڈیار، اترشیشہ، پھگلا، عرب خان، جابا، بکریال سٹی اور موگن مچھی پول کے گاؤں شامل ہیں۔ ابھی یہاں پہ دیکھ لیں ان جن علاقوں کے میں نے نام لیے ہیں، یہاں سے 56,000 ووٹ بالاکوٹ کے ساتھ ٹچ کر دیے۔ تو یہاں سے کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جو ووٹ بینک تھا وہ سردار ظہور احمد کا تھا، مسلم لیگ نون کا تھا۔ تو اگر دیکھا جائے تو بالاکوٹ سے بھی سردار ظہور احمد کے لیے ایک اچھا حلقہ بن چکا ہے۔ گڑھی سے نیچے 1 لاکھ سے اباب ووٹ بنتے ہیں۔ لیکن آپ کی جو پارٹی ذرائع جو ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ جو ٹکٹ ہے اس کے لیے سردار ظہور احمد جو ہے وہی کنفرم ہے؟ جی دیکھیں، ٹکٹ کا تو فیصلہ ظاہر ہے سردار ظہور احمد، اس میں جو میری ذاتی جو تجزیہ ہے، سردار ظہور احمد نے جو پہلا الیکشن 2013 میں جو ون کیا تھا وہ آزاد حیثیت سے انہوں نے یہ حلقہ منصرہ سے انہوں نے ون کیا، آزاد حیثیت سے انہوں نے الیکشن کیا، اور اس کے بعد جب وہ شامل ہوئے تو انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو وزارت کی آفر بھی ہوئی، ان کو قربانی بالکل، تو انہوں نے اس وقت قربانی دی اور اس وقت وزارت کو چھوڑ کر انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا زیادہ بہتر سمجھا۔ تو مسلم لیگ نون کے لیے انہوں نے خاص طور پر بڑی قربانیاں دی ہیں سردار ظہور احمد نے، تو اس وقت ان کا بالکل حق بنتا ہے، ان کو ایک نہیں دونوں حلقوں سے ٹکٹ دینا پارٹی کا حق بنتا ہے، کیونکہ ان کی قربانیوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو جہاں سے وہ ٹکٹ لینا چاہیں ان کی مرضی کے مطابق ان کو ٹکٹ مسلم لیگ نون کا دیا جائے۔ سفیر بھائی، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی کہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس سے اگر ایک جو عوامی حلقے ہیں اور ماہرین کی جو آراء ہیں اس کی روشنی میں اس پہ تحفظات ہیں اور اس کا نقصان جو ہے وہ عوام کو ہے، اور اس وجہ سے جو ہے اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ یقیناً آپ کے جو کینڈیڈیٹ یا جو بھی متاثر ہیں وہ کورٹ سے رجوع کریں گے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ قبل ازیں بھی جو حلقہ بندیاں ہوتی رہی ہیں وہ فیصلے جو ہیں وہ تقریباً وہی برقرار رہے ہیں، مطلب کام ہی دوبارہ ایسا آرڈر ہوا کہ ان حلقہ بندیوں کو کینسل، چونکہ اجلت میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور بہت اہم موضوع اس وقت منصرہ کے اندر حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہے جس پہ آپ نے گفتگو کی۔ اللہ حافظ۔